अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ुहैब हसन और मैं हूं अलीना फारूक शाइक। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतल्लिक, जहां नैब रावलपिंडी की टीम कराची पहुंची है। नैब रावलपिंडी की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने मलीर जेल का दौरा किया और ओमनी ग्रुप के अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद से पूछगछ की। नैब ने केस में मुलव्विस दीगर अफराद से भी तहकीकात की। नैब ने अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद को सवालनामा दिया, जिसका जवाब 10 रोज में मांगा गया। मुल्जिमान से दादू और ठट्टा की शुगर मिल से मुताल्लिक तहकीकात की जा रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा बरादरान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा बरादरान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज किया था। पैरागॉन हाउसिंग केस में ख्वाजा बरादरान पहले ही गिरफ्तार हैं। बजट बजट बजट, हर एक की जबान पर बजट, लेकिन सवाल ये कि मंजूर होगा या नहीं होगा। हुकूमत की चाल चलेगी या अपोजिशन का गोरबाजी ले जाएगा। कौमी असम्बली इजलास से पहले हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी हिकमत अमली तय करने में मसरूफ। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ अली भट्टी ने ज्वाइन किया है। आसिफ अली भट्टी कहिएगा, हुकूमत और अपोजिशन क्या हिकमत अमली बना रही है? देखिए, हुकूमत की तरफ से तो हिकमत अमली बड़े वाज़े तौर पर सामने आ गई है। गुज़श्ता रोज जो पार्लिमानी पार्टीज का इजलास था हुकूमत और उसके इत्तेहादियों का, उसमें हुकूमत को इस बात का वसवसा नहीं है कि ये बजट मंजूर नहीं होगा, बल्कि उनका इस बात पर पूरा यकीन है कि वो इत्तेहादियों की मदद से अपना बजट, ये जो इस पर जो बहस है वो ना भी हो तो पास करवा लेंगे। लेकिन दूसरा मामला बड़ा अहम है कि अपोजिशन जो रवैया अख्तियार किए हुए है उस पर जारहाना रवैया का हुकूमत ने फैसला किया और अपने अरकान को और अपने वज़रा को ये कहा है कि वो भरपूर अंदाज में ऐवान के अंदर शोर मचाएं। और ये भी हमें ज़राए ने कंफर्म किया है, अभी थोड़ी देर पहले हमारी कुछ लोगों से बात हुई है हुकूमत के, उनका ये कहना है कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर हम अपोजिशन को टफ टाइम देंगे और साथ ही में जो अपोजिशन जमातें हैं उनको अपने कायदीन को केसेस का सामना करने के हवाले से कायल करना चाहिए, ना कि उनके प्रोडक्शन आर्डर दिलवाने के लिए हुकूमत पर या स्पीकर पर दबाव डालना चाहिए। और इस दबाव को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म जब भी ऐवान में आए तो शोर मचाया गया, उनको बात नहीं करने देगी, लिहाजा अब अपोजिशन लीडर भी जो है यहाँ पर तकरीर नहीं कर पाएंगे। हमने फिर कल वाला सवाल उनसे पूछा था कि क्या अपोजिशन लीडर जिनके पास ये इस्तेहकाक है और पार्लिमानी रवायात हैं कि वो आगाज करते हैं बजट पर बहस का, तो क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए और हुकूमत नहीं चाहती कि ये बजट पर बहस हो? तो उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है और अपोजिशन लीडर जो हैं वो भी, उनके ऊपर भी केसेस हैं, उनको अपने केसेस का सामना करना चाहिए और उनकी बहुत जल्द जमानत भी मनसूख होने वाली है। साथ ही में हमने कुछ इत्तेहादियों से, जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उनसे बात की है, तो उनका ये कहना था कि हुकूमत ये चाहती है कि वो इत्तेहादियों को लेकर के अपोजिशन को कॉर्नर करे, लेकिन हमारा ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत को कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। जहाँ तक आपने सवाल किया है अपोजिशन का, हमारी 2 बड़ी जमातों के रहनुमाओं से बात हुई है, उनका ये कहना है कि अपोजिशन तो चाहती है कि ये बजट, क्योंकि ये एक कौमी दस्तावेज है और ये एक आईनी तकाजा है कि बजट को पास होना चाहिए इस ऐवान से, लिहाजा वो अपोजिशन के तौर पे अपना किरदार अदा करना चाहते हैं और अपोजिशन लीडर को बोलने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन हुकूमत जिस तरह का रवैया अख्तियार कर रही है उसका अपना इरादा नहीं लगता है और हमारी ये कोशिश होगी कि हुकूमती अरकान जो कि इत्तेहादी हैं उनके साथ, उनको अलग करने की कोई कोशिश की जाए और ये बजट किसी तौर पर। ठीक है आसिफ अली भट्टी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी, नून लीग क्या सोच रही है? शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। तफसीलात इससे मुतल्लिक मालूम करेंगे। अरशद वहीद चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरशद, नून लीग आज के इजलास में क्या हिकमत अमली अपनाने जा रही है और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कुछ सामने आया है क्या इस पर? जी, आज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो है वो थोड़ी देर कबल पार्लियामेंट हाउस में पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह के साथ उनकी मुलाकात इस वक्त जारी है, जिसमें मुश्तरका हिकमत अमली जो है वो बजट हवाले इजलास के हवाले से तय की जा रही है। असम्बली नून के सीनियर रहनुमा जिनमें ख्वाजा आसिफ, सरदार याद सादिक, राना सनाउल्लाह, राना तनवीर वो भी शामिल हैं, जबकि इसके बाद शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें बजट इजलास के हिकमत अमली जो है उसके हवाले से मामला तय किए जाएंगे। ज़राए का ये कहना है कि ये ऑलरेडी तय किया जा चुका है कि शहबाज शरीफ बजट स्पीच जहाँ से उन्होंने कल छोड़ी थी और एहतजाज की वजह से पूरी नहीं कर सके थे हुकूमती अरकान के एहतजाज के बाद, वो आज वहीं से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी जो बजट स्पीच जो है ये मुकम्मल हो जाए।
اور یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر اس دوران حکومتی ارکان جو ہیں وہ احتجاج کریں گے تو اس پر مسلم لیگ نون کے علاوہ جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی شہباز شریف یعنی کہ اپوزیشن لیڈر کا کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے وہاں پہ ایوان میں احتجاج کریں گی. اور اگر حکومتی ارکان جو ہیں وہ شہباز شریف کو تقریر نہیں کرنے دیتے تو اس پر بھی یہ حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن ارکان بھی ایوان میں شدید احتجاج کریں گے اور ان کا احتجاج جو ہے وہ بالخصوص اسپیکر کے رویے کے خلاف ہوگا کیونکہ ایوان کی کارروائی کو چلانا جو ہے یہ اسپیکر کی ذمہ داری ہے اور اسپیکر پر پہلے ہی اپوزیشن کی جانب سے جانکاری کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. اپوزیشن کی حکمت عملی کا احوال دے رہے تھے ارشد بھائی چودھری, بہت شکریہ آپ کا. اور پیپلز پارٹی کے موقف کی بھی ہم نے بات کی تو پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ کہتے ہیں کہ حکومتی احتجاج سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ان کا نہیں IMF کا بجٹ ہے. حکومت انوکھا کھیل کھیل رہی ہے جس سے اپوزیشن کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. حکومت اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے. خورشید شاہ نے کہا کہ حکومت اپوزیشن کو گالم گلوچ کر کے بجٹ پاس کرا لے گی تو عوام خاموش بیٹھیں گے. ہم واضح کر چکے ہیں کہ اسمبلیز نہیں توڑنا چاہتے, پارلیمنٹ جیسے چل رہی ہے ان حالات میں تباہی کا حصہ نہیں بننا چاہتے. جبکہ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ اپوزیشن اراکین کس بنیاد پر بجٹ کو عوام دشمن قرار دے رہے ہیں. نہ تو انہوں نے بجٹ سنا ہے نہ ہی پڑھا ہے. انہوں نے کہا کہ نومولود سیاستدان سیاسی بلوغت سے آری ہیں. عمران خان کی عداوت میں سندھ کے عوام سے دشمنی نہ کریں. حکومت نے ماضی کے مقابلے میں تقریباً 200 ارب روپے سندھ کے لیے اضافی رکھے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ بجٹ منظور نہ ہونے دینے کے اعلان کرنے والے وفاق اور صوبوں کی ترقی کے ساتھ سنجیدہ نہیں. سیاسی جماعتیں انتخابات میں شکست خوردہ مولانا کی خدمات لے رہی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں. بجٹ کی منظوری سے متعلق حکومت نے مسلم لیگ کاف کی قیادت سے رابطہ کیا ہے. وزیر اعظم کی معاون خصوصی نعیم الحق آج مسلم لیگ کاف کی قیادت سے ملاقات کریں گے. نعیم الحق لاہور میں چودھری شجاعت پرویز الہی اور مونس الہی سے ملاقات کریں گے. ملاقات میں اتحاد, بجٹ کی منظوری اور دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی 2 دن پہلے مسلم لیگ کاف کی قیادت سے ملاقات کر چکے ہیں. دوسری جانب مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان جب آپ پارلیمنٹ میں وزراء کو ہنگامے کی ہدایت کریں گے تو سوال تو اٹھیں گے. عمران صاحب پارلیمان پر حملہ کرنے والا ہی صرف پارلیمان کی آواز سے ڈر سکتا ہے. عمران صاحب نے آج کابینہ اجلاس صرف پارلیمان میں انتشار کے لیے باضابطہ ہدایت دینے کے لیے بلایا ہے. آج کابینہ اجلاس میں ہنگامہ آرائی کرنے والوں کو میڈل دیے جائیں گے. ایک بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران صاحب نہیں چاہتے کہ شہباز شریف عوام دشمن IMF بجٹ کے اصل حقائق عوام کو بتا سکے. عمران صاحب کان کھول کر سن لیں, شہباز شریف کی تقریر ہوگی اور بجٹ بھی منظور نہیں ہونے دیں گے. یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں کہ لاہور ہائی کورٹ نے خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا. خواجہ برادران کی کمپنی بنا کر ایئر ایونیو ہاؤسنگ اسکیم بنائی. نیب کے وکیل نے دلائل دیے. ساتھ ہی ساتھ نیب وکیل نے کہا کہ سال 2000 میں خواجہ برادران کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس کی انکوائری شروع ہوئی. خواجہ برادران خوش قسمت رہے کہ ان کے 49 ملین کے بانڈز نکل آئے ہیں جس کے باعث انکوائری بند کر دی گئی. نیب وکیل نے کہا کہ خواجہ سعد رفیق اور ان کی اہلیہ پیچھے رہ کر کاروبار کرتے رہے. جس طرح سے ہم آپ کو اپڈیٹ بھی کیا, لاہور ہائی کورٹ نے خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. سنا دیا گیا جو کہ درخواست ضمانت کو مسترد کر دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے. شہریوں کی شکایات مقررہ وقت پر حل نہ کرنے پر وزیر اعظم آفس نے FIA سے رابطہ کر لیا ہے. وزیر اعظم آفس نے DG FIA سے وضاحت طلب کی ہے. اس سلسلے میں وزیر اعظم کے سیکریٹری اعظم خان نے ڈائریکٹر جنرل FIA کو خط لکھ کر تفصیلات طلب کی. خط کے مطابق تھر پارکر کے شہری عبدالغنی کی شکایت پر 19 دسمبر 2018 کو FIA کو انکوائری کی ہدایت کی تھی. 3 ماہ کی انکوائری 5 مہینے گزرنے کے باوجود مکمل نہ ہو سکی. 3 مارچ کو مقبوضہ کشمیر کے شہری نے بینکنگ ٹرانزیکشنز کی ای میل سے متعلق شکایت کی. اس پر بھی FIA نے تاحال کوئی رپورٹ پیش نہیں کی. وزیر اعظم آفس کے مطابق پاکستان سٹیزنز پورٹل کے نام پر جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر 5 ماہ تاخیر سے کارروائی ہوئی.
अहम खबर ये कि 1 जुलाई को FBI 100 बड़े टैक्स डिफॉल्टर्स को गिरफ्तार कर लेगा। मेंबर FBI का ये बताना है। मजीद 4 बड़े बैंक्स ने अकाउंट होल्डर्स की तफसीलात FBI को फराहम कर दी हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे। अशरफ मलखम हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, मजीद क्या अपडेट्स हैं इससे मुतल्लिक? जी, आज अभी ताज़ा तरीन जो है उसके मुताबिक 3 बैंक्स का डाटा कल तक FBI को मिला था। 4 मजीद बैंक्स का डाटा आज FBI को मौसूल हो गया, जिन ऐसे अफराद का जो टैक्स फाइलर नहीं है, उनके अकाउंट में 5 लाख रुपए से ज्यादा है। आज किसी वक्त भी शाम तक मजीद इसमें इजाफा होने की तवक्को है। लेकिन मेरी जो बात हुई है मेंबर FBI उनका कहना है कि 1 जुलाई को जो 100 बड़े टैक्स डिफॉल्टर्स हैं उनका हम एनालिसिस करके उनकी लिस्ट तैयार कर लेंगे और 1 जुलाई को ऐसे अफराद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जो टैक्स अदा नहीं करते। जी, इसके मैंने कहा, उनसे पूछा उसका क्या क्राइटेरिया का। उनका कहना था हमें इस सिलसिले में पूरा जो डाटा हमें मिल गया है। 7 बड़े बैंक्स का अभी तक मौजूद है, शाम तक मजीद आगे आ जाएगा। 21 जून तक तमाम अकाउंट होल्डर्स अपनी इंफॉर्मेशन FBI की वेबसाइट पे मुफ्त में देख सकते हैं कि दिसंबर 2017 तक उनके अकाउंट्स में कितनी रकम थी और उन्होंने उसका टैक्स पे किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो वो उनको पास टाइम है कि 30 जून तक उसकी मालूमात लेकर टैक्स दे दें। 1 जुलाई को ऐसे 100 अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शुक्रगुजार हूँ कि वो हो चाहे फॉरेन सेक्रेटरी हैं या होम सेक्रेटरी हैं, इस वक्त अपनी कंजर्वेटिव पार्टी के इलेक्शन में खासे वो मसरूफ हैं। उसके बावजूद उन्होंने वक्त दिया, वक्त निकाला, तो इससे जाहिर होता है कि वो पाकिस्तान को बहैसियत एक मुल्क के उसकी अहमियत से वो इनकार नहीं करते और उनकी ख्वाहिश है कि इस ताल्लुक को मज़ीद गहराई और वसअत दी जाए। मुझे कल बहुत खुशी हुई, कुछ जो पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स, उनसे जो मेरा इंटरेक्शन हुआ, बेसिकली मैं जानना चाह रहा था कि वो किस किस एरिया में काम कर रहे हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है। तो उस इंटरेक्शन में मुझे उनके अंदर जो सलाहियत है और उनके अंदर जो मुल्क की खिदमत का जज्बा है, वो देखकर मुझे बेहद खुशी हुई कि यहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ रहने के बावजूद वो पाकिस्तान की बेहतरी के बारे में वो सलसल सोचते हैं। और मुझे कल इत्तफाक हुआ और अच्छी नशिस्त हुई जो हमारे ब्रिटिश पाकिस्तानीज जो हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर्स हैं, उसकी बहुत बड़ी तादाद कल तशरीफ लाई। मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया। जब मैं पहले फरवरी में आया था, जिस अंदाज में उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन की मीटिंग्स अरेंज की थी वो आपके इल्म में है। ख़ास तौर पर जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है उस पर दुनिया की और पार्लियामेंट की तवज्जो मौसूल कराने के लिए जो उनका किरदार था उसको मैंने सराहा, उनका शुक्रिया अदा किया। और मुसलसल मैं समझता हूँ कि हमें उनकी मदद मावनत दरकार रहेगी। मेरी ख्वाहिश थी, मैंने उनसे कल ये दरख्वास्त भी की कि आप तो क्योंकि आपकी यहाँ आप आवाम के नुमाइंदे भी हैं और आपके बहुत से कोलीग्स ऐसे हैं जिनके हलकों में ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी बसती हो, लेकिन वो बर्र सग़ीर के मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, वहाँ के अमन और इस्तेहकाम में वो समझते हैं, उस रीजन के अमन और इस्तेहकाम में उनकी दिलचस्पी है। तो हमारा कांटेक्ट उन तक भी आप करवाइए ताकि हम उनको पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह कर सकें। मैंने यहाँ तक कहा कि आप उनको दावत दीजिए और हम हेल्प करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, फॉरेन ऑफिस फैसिलिटेट करेगा कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ, पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के हालात देखें। हम उनको आज़ाद कश्मीर लेके जाना चाहेंगे, उनको दिखाना चाहेंगे कि हमारे यहाँ सूरत हाल क्या है और लोगों क्या व्यूज़ है, क्या उनकी राय है, और फिर देखते हैं कि वो अपना क्या मकबूजा कश्मीर में भी उनको ये सहूलत दी जाती है या नहीं दी जाती। तो बेसिकली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से वाज कि एक अच्छा इंटरेक्शन हुआ, मुफीद था, और इस इंटरेक्शन से इंसान सीखता भी है, मालूमात मिलती भी हैं और आप शेयर भी करते हैं।
میں نے ایک خلاصہ ان کے سامنے رکھ دیا کہ اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، جو بجٹ ہے، جو ہم نے اس وقت ہمیں جو فیکٹر کا چیلنج ملا، کیونکہ جب حکومت یہ آئی تحریک انصاف کی تو پاکستان گرے لسٹ میں جا چکا تھا، تو اس سے نکلنے کے لیے ہم نے کیا اقدامات کیے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، تو میں نے ان کو اعتماد بھی لیا. تو شکریہ آپ کے تشریف آوری کا. آئی ایم ریڈی فار یور کوسچنس. سر جی آلریڈی منسٹر، میرا سوال یہ ہے، افسر چودھری میرا نام ہے، ہم نیوز سے ہوں. سوال یہ ہے کہ جو پبلک ہے، عام جو شہری ہے، اس کو اس بات کا ڈفرینس کا نہیں پتا کہ نیب کیا کر رہی ہے یا عدالتیں کیا کر رہی ہیں. گورنمنٹ تو گورنمنٹ کا سٹانس جاننا چاہتی ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری اس سے ریکوری بھی ہوگی یا صرف وہ جیل میں گئے ہیں بعد میں پھر واپس آ گئے. دیکھیے، پہلی بات مختار ادارہ ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس وقت یہ دونوں شخصیات جن کا آپ نے ذکر کیا، ان پہ جو کیسز نیب میں زیر بحث ہیں یا انڈر انویسٹیگیشن ہیں، وہ اس حکومت کے بنائے ہوئے کیسز نہیں ہیں. آپ کے علم میں ہے یہ کیسز ان دونوں صاحبان نے خود ایک دوسرے پر مرتب کیے تھے، اور دونوں صاحبان نے خود ایک دوسرے پر مرتب کیے تھے اور وہ بنائے تھے. آج اگر وہ اس سٹیج پر آ چکے ہیں کہ نیب نے اپنی دانست میں سمجھا کہ یہ ریفرنس کے قابل ہیں، تو انہوں نے دائر کر دیا ہے، اب عدالت پہ ہے. عدالت اس کو ایگزامن کرے گی اور ایگزامن کر کے عدالت فیصلہ کرے گی کہ ان کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، ان کو جو ایسٹس ہیں ان کی ریکوری کے لیے وہ کیا اعلانات کرتے ہیں. ہم تو اس میں مداخلت کر نہیں سکتے. ہم بالکل وہ آزاد ہیں، دیر انڈیپینڈنٹ، جو فیصلہ کریں گے. ہمیں عدالتوں کا احترام کرنا ہے، کرتے ہیں. سر میں فریق قریشی کے سے آپ نے کہا کہ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. ریلیکس وی ہیو ٹائم، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کو بھی موقع مل جائے گا. آلٹرنیٹ کریں گے. جی ARY نیوز سے فریق قریشی، آپ نے کہا کہ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نیب جو آپ کے وزراء ہیں وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ فلاں بندے کو فلاں دن اریسٹ کیا جائے گا، اور جو حکومتی جن وزراء پہ الزامات ہیں پیسوں کے حوالے سے یا جائیدادوں کے حوالے سے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی. دیکھیے، سوال یہ ہے، میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے. اس کے چیئرمین بارہا یہ کہہ چکے ہیں، وہ آزاد ہیں. انہوں نے کسی نے ان پر کوئی قدغن نہیں لگائی اور لگا سکتا بھی نہیں ہے. ایگزیکٹو برانچ آف دی گورنمنٹ نیب کو اپنے تابع نہیں کر سکتی. عدلیہ آزاد ہے، نیب آزاد ہے، اور ہماری جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے پی ٹی آئی کی، وہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی ہے. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی صرف آپ نے اپوزیشن کی کرنی ہے. اکاؤنٹیبلٹی کی زد میں کوئی بھی آتا ہے، چاہے اس کا حکومت سے تعلق ہے یا اپوزیشن سے تعلق ہے، وہ ایک ادارہ ہے، اس نے اپنا کام کرنا ہے. قانون اور قاعدے کے مطابق اپنا کام کرے، کوئی رکاوٹ نہیں. جو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے دیکھیے، جو ایک ویسے تو بہت سو کے زرداری صاحب نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، بٹ جو آئیڈینٹیفائبل ایسٹس ہیں وہ زرداری صاحب کے بھی نہیں اور نواز شریف کے بھی نہیں. تو یہی وجہ ہے کہ 1 سال ہونے کو آپ کی حکومت کچھ کیس نواز شریف کے خلاف اس ملک میں آئیڈینٹیفائبل ایسٹس کی بیس پہ شروع نہیں کر سکی. آئیڈینٹیفائبل ایسٹس اگر کسی کے نکلے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. فیصل واڈا یا علیم خان، جہانگیر ترین، نہ صرف ان کے آئیڈینٹیفائبل ایسٹس ہیں اس ملک میں، ان کے سوئس اکاؤنٹس بھی ہیں. ہم صرف آصف علی زرداری کے سوئس اکاؤنٹس کو سنتے ہیں. آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کے سوئس اکاؤنٹس کے اوپر بھی ایک جے آئی ڈی بننی چاہیے؟ دیکھیے، عرض یہ ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ ادارہ ہے، خود مختار ادارہ ہے، اس پر کوئی قدغن نہیں ہے. وہ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کر سکتے ہیں. کون روک سکتا ہے ان کو؟ وہ اگر کرنا چاہیں، اگر ان کے پاس ٹھوس انفارمیشن ہے تو اس پر وہ پروسیڈ کر سکتے ہیں. میں آپ ان کو روک تو نہیں سکتے نا. لیکن کیا آپ کے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف؟ میں نے کہا میں کون ہوں بھیا، ایک میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے میں کون ہوں.
आप कौन हैं? देखिए, हम अफराद हैं ना, वो एक इदारा है, एक इंडिपेंडेंट इदारा है, बाअख्तियार खुद मुख्तार इदारा है. Who are we to tell them what to do and what not to do? उनका काम है अकाउंटेबिलिटी करना, उनका काम है मुल्क से करप्शन की एरेडिकेशन के लिए प्रोसीड करना. तो जो उनको दुरुस्त लगे वो करें. जनाब, आप सवाल करना चाहते हैं सर? अच्छा सर, आपकी कल जो मुलाकात हुई होम सेक्रेटरी के साथ, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बात हुई, इसके अलावा जो सीरियस क्राइम थे उसके हवाले से बात हुई, तो क्या हम तो करें कि करीब में जो कुछ के इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, या यहाँ पे जो पनाह गजीन यहाँ पे लोग हैं उन पे हाथ पड़ने जा रहा है, कोई ऐसी ट्रीटी साइन होने जा रही है ताकि ये लोगों को पाकिस्तान ले जाया जा सके और वहाँ पे इन पे मुकदमात भी चलाए जा सके? देखिए, एक तो हमने इनके साथ एक एग्रीमेंट किया, अब वो है एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स का एग्रीमेंट. आपके इल्म में है कुछ प्रिजनर्स यहाँ भी है, वहाँ भी हो सकते हैं जिनको सेंटेंस किया गया और उस सेंटेंस का. अभी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि गुज़श्ता 10 सालों में लिए गए कर्जों पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का मामला है. अपडेट ये है कि हुसैन असगर को कमीशन का चेयरमैन बनाने का फैसला किया गया है. ज़राए के मुताबिक हुसैन असगर साबिक पुलिस अफसर हैं और इस वक्त डेप्यूटी चेयरमैन नैब हैं. डायरेक्टर जियो न्यूज़ राना जवाद साहब हमारे साथ हैं. राना साहब, कमीशन के क़याम से मुताल्लिक़ और चेयरमैन की तैनाती से मुताल्लिक़ आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जो प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों तकरीर दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो ये इंक्वायरी करवाना चाहते हैं कि पिछले 10 सालों में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के दौर में कर्जे लिए गए थे, उन कर्जों का इस्तेमाल जो है, जिसकी उन्होंने कुल वॉल्यूम जो था 24,000 अरब रुपया बताया था कि वो कर्जे लेके जिन प्रोजेक्ट्स पे लगाए गए, क्या वो प्रोजेक्ट्स जो थे वो इन्फ्लेटेड थे, क्या वो प्रोजेक्ट सही थे, क्या वो इंटरेस्ट में थे गवर्नमेंट के, स्टेट के, लोगों की वेलफेयर के. तो उन्होंने एक एजेंडा पेश किया था जिसके बाद उस पर मुख्तलिफ नाम कंसिडर किए गए कि कौन इस कमीशन इंक्वायरी कमीशन को हेड करेगा. तो फाइनली हुसैन असगर जो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं और इसी साल रिटायर हुए थे, उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको डिप्टी चेयरमैन नैब लगा दिया गया था. तो उनको इस कमीशन का इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनाने का फैसला किया गया है. हुसैन असगर काफ़ी वास्टली एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर हैं. गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इशारों में वो शहरों में सर्व कर चुके हैं. और इसके अलावा इस कमीशन के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो भी फाइनल नहीं हुए, वो आज कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस किए जाएंगे और उसके बाद इनको शेप दी जाएगी. और प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में ये भी कहा था कि जो इंक्वायरी कमीशन है उसमें इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो, SECP, ऑडिटर जनरल ऑफिस और FIA के लोग भी इसमें शामिल होंगे. लेकिन अभी जो सिलेक्शन सामने आई है इंक्वायरी कमीशन के हेड करने की, वो हुसैन असगर की है. इससे पहले शुएब सदल साहब जो फॉर्मर पुलिस ऑफिसर है, IG सिंध के रहे हैं, उनका नाम भी लिया जा रहा था. लेकिन फाइनली अब ये हुसैन असगर पे आज इत्तेफाक किया गया है और ये अब आइंदा ये अनाउंस किया जाएगा कि ये इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे इस कमीशन के और ये कब से अपना काम शुरू करेगा. ठीक, बहुत शुक्रिया राना जवाद साहब. अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है चेयरमैन सेनेट को हटाने से मुतल्लिक उमूर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ज़ेरे गौर आएंगे. पार्लियामेंट में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हुकूमत के बारे में फैसला होगा तो बजट भी पास हो जाएगा. अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने भी मुलाकात की. मुलाकात में ख्वाजा आसिफ, सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, राना तनवीर और दीगर शरीक थे. मुलाकात में कौमी असम्बली इजलास से मुताल्लिक मुश्तरका हिकमत अमली तय की जा रही है. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़. मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें. देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़.